Good afternoon, community and stakeholders of the Cape Agulhas municipal areas, and I'm glad we can have an engagement again with the community as well as the clients of Cape Agulhas municipality. Hierdie is een van ons doelwitte om gereeld met ons gemeenskap en dan ook met ander belanghebbendes binne in die Cape Agulhas munisipale area te gesels, bietjie vir mense terugvoering gee, bietjie mense se insette bekom en dan ook seker maak dat ons gemeenskap op hoogte is van wat gebeur in Cape Agulhas munisipaliteit. Nou, u sal onthou dat die nuwe raad van Cape Agulhas munisipaliteit is by die eerste raadsvergadering wat gehou was op 16 November 2021 in die gemeenskapssaal van Bredasdorp by die Glaskasteel. Is daar 'n nuwe raad aan u bekendgestel. Hierdie raad het baie vinnig begin met hulle werksaamhede. Daar was 'n proses van induksie met die nuwe raadslede en they've done some sterling work up to now as the leaders of the Cape Agulhas community. Now, what is normally practiced when a new council takes effect, and especially a new mayor comes into office, he or she would normally indicate what would the focus areas be, what the objectives of the council are in terms of the affairs of local government, and where would the priority focus areas be specifically from the office of the mayor. Now, you would remember that Councillor Paul Swart has been inaugurated in his second term as the mayor of Cape Agulhas municipality, which obviously allowed him the opportunity to continue with what he started off in his first term, and also just heightened and accelerated the implementation of most of the projects that they were already busy with, and also he could clearly identify where the priority needs of the communities have been over the last at least 5 years, and what he will do as the political principle of Cape Agulhas municipality to make sure that service delivery imperatives are being intensified, en dat die ontwikkelingsaspekte van die gemeenskap van Cape Agulhas munisipaliteit geprioritiseer word, en dit ook dan te koppel aan spesifieke projekte met daadwerklike uitkomste en dan ook spesifieke tydsraamwerke. Nou, daai tydsraamwerke was gekoppel aan wat ons, which we commonly refer to as the 100-day plan of a new incumbent mayor. En die burgemeester sal vir nou bietjie meer konteks gee rondom die 100 dae en die daaropvolgende periode daarna. Maar hierdie is basies 'n geleentheid wat geskep word om vir u ook dan nou terugvoering te gee, because this municipality wants to be known as a municipality that communicates, is transparent, and is also accountable to its clients, which is the community of Cape Agulhas municipality. En gegee my dan die geleentheid om dan die uitvoerende burgemeester, raadslid Paul Swart, aan u voor te hou en bekend te stel, wat nou hierdie geleentheid gaan gebruik om te sê, wat het hy as burgemeester onderneem om op te fokus en in plek te kry gedurende sy eerste 100 dae van sy termyn in die kantoor van die uitvoerende burgemeester. Wat kon gedoen word tot op hede, wat was die uitdagings wat daarmee gepaard gaan, en ook dan wat word beplan ten minste vir die volgende termyn van sy burgemeester skap as die uitvoerende burgemeester van Cape Agulhas. So without further ado, I would immediately introduce the executive mayor, Councillor Paul Swart, who will be able to give you a very clear indication of where we're at in terms of some of those projects, and also what he intends to do with the rest of the term of his tenure as executive mayor. So Councillor Paul Swart, the floor is yours, the platform is yours, and I think the community is looking forward to what you have to share with them in terms of the 100-day plan projects that you have indicated at your inauguration meeting in November 2021. Thanks. Baie dankie, munisipale bestuurder, Evan Phillips. Baie dankie vir die
vir die verwelkoming en die introduction van waaroor ons vanmiddag praat. Goeiemiddag inwoners van Kapagallas. Good afternoon, Molweni. Paul Swart, die uitvoerende burgemeester. And thank you for tuning in today. Those who are tuned in via Facebook, YouTube, and also our local radio Overberg. And then I would like to provide you with feedback, as the MM has just said, on the 100 days that I came to you in February, and that was a list of things that said that this is the things that we will focus on the first 3 months, and that is February, March, and April, for the start of the second term. En ek wil vanmiddag 'n bietjie Afrikaans praat en ons gaan 'n bietjie Engels praat. Want baie mense, die meerderheid is Afrikaans sprekende mense, then we have the English speaking people, then also people that don't understand Afrikaans and English. So bear with me. Sometimes people ask me, why do we, too much only, talk to us in English? So there is a lot of people that don't understand Afrikaans or English. And today I am reminded, of the day of my inauguration as the executive mayor of Kapagallas for the second term. And I would like to remind you of what I said that evening with the inauguration, and I quote, and that was my words: as from this day forward, we will start writing a new chapter of a Kapagallas story of renewed hope. Renewed hope, not fear. A story of unity and not division. Story of a new light at the most southern point of the African continent, and not a story of darkness. And I want to invite you all in Kapagallas to take hands with me and my team, our council and our officials, management, the municipal manager, on this journey into the era of renewed hope through innovation to turn our dreams into reality. Daar het presies 177 dae verloop sedert my inhuldiging, sedert die inhuldiging van die raad van die IBK en die speaker en die raad wat voorgehou was aan die gemeenskap. 177 dae. En as ons die naweke en die openbare vakansiedae uithaal en net fokus op die werksdae, dan het ons 120 werksdae gehad sedert die nuwe raad se inhuldiging. And I came to you in February and present a list of items to you, and that will be the focused areas, the critical focused areas that we will concentrate on the first 3 months that will end of April. So I would like to communicate today with the community, on the feedback on the priorities that was listed and that was identified. The first one, that was about revenue collection, and how are we going to deal with in the future with customer care. That was the first point. And I will then address you on the first point of revenue collection and customer care. The council considered and adopted a report on the creation of an internal customer care center to improve revenue collection, and part of the customer care center will also be a function, will be also a call center, where we will focus on collecting of outstanding debts between 30 and 90 days,
and allowing customers to make payment arrangements where necessary. And this reduces the need to institute legal action against defaulters, which is costly to both of the customer, our residents, and the Cape Agulhas municipality. And this was done by internally restructuring the revenue section so that no additional personnel or staff costs were incurred. Financial system modifications were also made to improve credit control and customer service. One such modification being that customers now in the beginning received, SMS informing them of their account balance and due date for payment. Ons het 'n bietjie negatiewe reaksie ook gehad. En ek het gevra dat ons op negatiewe reaksie moet fokus. Want die SMS se bewoording het mense aanstoot gegee waarvan ek bewus is. En ek wil baie dankie sê, regtig waar uit die diepte van my hart, vir inwoners wat elke maand klokslag gereeld, en besonder ons pensionaarisse, die weet gereeld hulle rekeninge betaal. En dat mense voel dat wanneer ek my rekening betaal, dat hoef ek nie 'n SMS te kry nie. Maar die laaste paar woorde van die SMS het mense bietjie ongelukkig gemaak. Veral hulle wat gereeld betaal. So, we are in process. So, we will correct what we did wrong, and I can promise you that we're working on that. So that was the first point, in creating a call center, or what we will call a customer center, customer care center, within within Cape Agulhas. So that was the first point, and we are in process, and that was started. Ek wil ook net vir die inwoners sê, baie duidelik sê, die punte wat neergelê was aan die begin van Februarie, dit was punte wat ek beloof het waarop ek sal konsentreer, want dit ag ek baie belangrik vir die gemeenskap en 'n volhoubare Cape Agulhas munisipaliteit. So ons is reeds besig, die amptenare, die munisipale bestuurder het eienaarskap aanvaar vir hierdie uitdagings. En as jy kan sien, daar is seker goed nie 100% afgehandel nie, maar binne 'n presiese tydraamwerk sal hierdie goed afgehandel wees. En ons wil gedurig weer met die gemeenskap daaroor praat. The second point, that on that list that was listed in February, on the items on 100 days, was economic development and planning. How do we plan to be, economical viable? How do we plan to move forward within a municipality that is branded as a tourism destination, the southernmost point of Africa? And I will go through it. A need was identified to empower local people to bid for tenders and access opportunities offered by Cape Agulhas municipality. A draft strategy to empower local entrepreneurs was submitted to Council on 14 December 2021. Due to the complexity of the municipal supply chain processes, which have to be adhered to, the draft strategy was referred to the Construction Industry Development Board, the CIDB, who suggested some minor changes. The final strategy will be submitted to Council for approval in June 2022. And the second one on economic development and planning was the municipal land, the optimal utilization of municipal land. And I can then come to you and I said, sorry for that, preliminary audit was done on the optimal
utilization of municipal land for agricultural purposes, to ensure that lease conditions are being adhered to, and where this is not the case, the necessary action will be taken to ensure that land is used optimally. So there's people that lease land from the Cape Agulhas municipality, and they don't use the land what was in the letter that was put to the municipality. En daardie opname is gedoen en ons sal kyk dat mense wat onverhuur, mense wat nie betaal nie, dat ons dit gebruik vir ander mense wat baie graag wil grond hê. The third one, that is the new draft zoning scheme, and the planning bylaw was submitted to the council on 29th March 2022. The documents were made available for public comment and were also sent to province for their comments. The final documents will be submitted to council locally at the end of June to ensure that the municipality is SPLUMA compliant by 1st of July 2022. And then there was also on the list that we as council will go out as a full council and to plan our next 5 years. And I can then say that today that the new council held a strategic planning session from the 11th to 13th April. That was over a period of 3 days, which aimed to set the vision and the mission and strategic objectives for the new council's term of office. And this plan will form the basis of the new IDP. En ek sal op 'n stadium binne die volgende 30 dae, sodra ons die uitslag gekry het van die persoon wat die werkswinkel vir ons bestuur het, sal ek terugkom na die gemeenskap toe en sê, dit is presies what we will focus on for the next 5 years. Specific focus points for each and every division within and under a directorate of Cape Agulhas, focus points to deliver better to the people of Cape Agulhas for the next 5 years. The following one that we said that we will focus on, that was communication and public participation. How do we communicate with our community? And how do the community, use the open doors to communicate with Cape Agulhas? Daar was in Desember 2021 'n eksterne nuusbrief gepubliseer waarop gemik was om die nuwe raad aan die publiek bekend te stel. En ek sal ook seker maak dat ons 'n eksterne nuusbrief het wat u kan dan bære, waar sodra ons die verslag terugkry van die persoon wat vir ons die strategiese sessie aangebied het en die 5-jaar plan wat ek voorgehou het aan die raad en aan amptenare, waarop ek as burgemeester graag wil fokus saam met die IBK, saam met die raad, dat ons dit publiseer vir u in 'n gedrukte media, dat ons dit kan deel met u, sodat u aan die einde of op elke 6 jaar, elke jaar kan sien of die raad nog on track is, if we still on track, on our 5-year plan. Die tweede een onder kommunikasie en publieke deelname was gesê dat ons die wijkskomitees, gestig sal het. En elke wijkskomitee, elke wijk is daar 'n wijkskomitee op die been gebring, so wat alreeds besig is met hulle verskillende werksaamhede. Die wijkskomitee het ook 'n induksie gehad, waarin alle wijkskomiteelede, elke wijk, daar's 6 wijke, en daar's elke wijk 10 wijkskomiteelede, en ons het 60 mense bymekaar gehad, op 22 April, waar ons vir elke wijkskomitee gesê het wat hulle verantwoordelikhede is. So gemeenskap, gebruik die platform. Die wijkskomiteelede, vind uit by die wijksraadlid, wie is u wijkskomitee? Die wijkskomiteelede verteenwoordig
sektore binne die gemeenskap. Gebruik die wijkskomitee lid om ongelukkighede, uitdagings onder die wijkskomitee lid te bring, en hy neem dit na die wijkskomitee voorsitter wat die wijksraad is, neem dit en hy bring dit in 'n verslag en 'n notulen na die raad. En daarop moet die amptenare agslaan dit wat uit elke wijk uitkom. Dan die volgende een het ons gepraat van die Cape Agulhas Citizen Engagement App. En ek wil vandag regtig vra mense, kom en wees in kontak met die amptenare in die munisipaliteit en vra hoe hierdie app op u foon afgelaai kan word. Dit is 'n tool, dit is 'n instrument in u hand waar al die informasie van Cape Agulhas beskikbaar is. Elke liewe departement, elke kontaknommer, elke bestuurder, elke direkteur, elke politisie, elke, as ons die ding reg bestuur, elke funksie wat sal plaasvind in die komende maande en jare, sal daarop wees. En dan kan u ook hierdie tool gebruik as u 'n klag het om dit spesifiek te load en spesifiek te gaan en dit word dan gestuur na die spesifieke departementshoof. As jy byvoorbeeld 'n pothole of 'n oorgroeide erf sien, of iemand, jy weet, sien wat iets verkeerd doen, vat 'n foto op die selfoon en stuur daardie foto en ook die location, die presiese plek waar dit gebeur, waar die pothole is. Dit kan u stuur direk na my kantoor toe, na die munisipale bestuurder toe of na die spesifieke direkteur toe. So maak moeite om hierdie app afgelaai te kry op u foon. Die derde punt, of een van die volgende punte wat ons gepraat het, is safety and security of the Cape Agulhas municipality. Safety and security is a key issue, identified in the IDP, and the municipality approved a smart city strategy in 2018, which focused on multiple issues, including safety and security. And to date, numerous cameras has been installed already. And in this period, from the election, this was taken further through partnership with the private sector, which resulted in a camera being installed at the Bredasdorp silos as you come in from Swellendam. A second camera is in process of being installed at Van Brakelstoor. Daardie kamera is nog nie in aksie nie, die een by Van Brakelstoor nie. Die paal is al reeds geplant, die kamera is geïnstalleer, maar hy's net nog nie connect nie. So dit sal in die volgende paar weke plaasvind. En dan sal ons ook probeer kyk, jy weet, hoe ons in die hotspot areas wat mense nou gepraat het, terwyl ek na elke gemeenskap toe kom het by die budget in Bezos, het mense gesê dat ons ook moet kyk na kameras opsit spesifiek in die hotspot areas van ons Cape Agulhas munisipaliteit. A ratepay repayment model for additional security has been developed and is in draft format. A ratepay repayment model. So ons sal dit met u kom bespreek en hoe dit gaan werk. Ons wil, jy weet, safety and security, veiligheid, moet ons baie ernstig opneem. The Cape Agulhas municipality developed, with the council developed a community safety plan, and that was also in that list of priorities, that we will come up with a safety plan that covers, you know, the whole of Cape Agulhas, and who will, you know, we will have all the stakeholders involved. And I can tell you today that we already developed that safety plan in cooperation with key stakeholders, which was approved by Council in March 2022. And this plan was made available for public input, and the final plan will be submitted to Council in June 2022. Hierdie plan
moet almal wat deel is van, ek praat nou van SAPS, ek praat van law enforcement, ek praat van die fire brigade, ek praat van die lugmag, almal, en ek praat ook van private security companies, hoe almal kan saamwerk met padblokkades, en wat ook al, jy weet, hoe ons die inwoners van Kapagallas kan beveilig en dat hulle kan meer veilig voel binne in Kapagallas. The municipality is actively at this moment negotiating with the Premier in the province and also with one or two ministers for the re-implementation of the OPOs, the Overburg Patrol Officers. Ons het op 'n stadium 80 van hierdie patrol officers binne Kapagallas gehad. En hulle het ons gemeenskappe bedien. Hulle het sekerlik suksese behaal, maar die provinsie het die finansiering daarvan op die oomblik nou gestaak. En daarom is ons nou weer in negotiating with the Premier and also with the ministers for the re-implementation of that program within Kapagallas. Then also 2 speed cameras. That was also one item on the list, that we will have our speed cameras back on our roads in Kapagallas to maintain safer roads. So I can then report to you today that 2 speed cameras were implemented to maintain safer roads and enhance income also from fines. Daar is mense wat mos nou baie vinnig ry, mense wat nie by stopstrate stop nie. Ek myself oortree soms die wet, soms my voet bietjie te swaar is, maar ons moet asseblief padreëls moet ons bly hou. En ons sal in die komende maande meer kameras op ons paai het. Dit is nie altyd net vir geld maak nie, maar dit spreek ook daartoe dat mense versigtiger moet wees. Daar's in van die plekke in stad Kaapstad, as mense weet daar's kameras, dat mense, jy weet, ingeboude geheue gaan het, maar ek sal moet stadiger ry. That just only remind you of the safety issues of our roads. Dan die volgende is die animal control. Loslopende diere. And I report to you today, stray animals was and are still a major problem in the municipal area, particularly in Zwelice, informal settlement of Bredasdorp. The major problem is pigs, who despite our best efforts roam freely between houses, posing health, environmental and safety risk. The municipality has formulated an animal control plan that entails the erection of pigsties in that area of Zwelice, informal settlement, that can provide with the necessary services and which is situated far enough away from the residents, but close enough to maintain control. We will liaise with Department of Agriculture. We are already in discussions with him. I had 1 or 2 meetings with him, and submit business plan for additional funding for the construction of the pigsties. In the interim, our focus as municipality will be on additional law enforcement, presence and application and enforcement of the animal control bylaw. Ek kan vir julle sê vandag, inwoners, ons wil van hierdie uitdaging, this is one of the complex problems, complex challenges within not only Kapagallas, but the informal settlements within the boundaries of our district, our province. Maar ons wil dit van hierdie uitdaging wil ons 'n geleentheid maak. En ek was nou in gesprek myself, die munisipale bestuurder, en ek kan vandag ook report, ons het met Overburg Agri gepraat, en Overburg Agri het die plan gesien. Daar is
ons het met die slagpale gepraat. Daar's 'n mark vir plus minus 100 varke per week. So ons gaan dit 'n geleentheid maak om die varkboere nou in 'n struktuur in te kry. In die informele area, in Bredasdorp is daar iets soos amper 900 varke. Ons wil nou, die koöperasie sal ook help om voer te verskaf. Ons sou gister vergadering gehad het, maar toe een van die deelnemers het nou COVID opgedoen, want hier's 'n plan wat ons, dit is 'n plan wat ons baie gou in die volgende maand, 2 maande in werking wil stel. Post-COVID moet ons ook onthou, daar's mense veral in formele areas, die armste van ons gemeenskappe. Varkboerderye is een van dit wat gou kos op die tafel kan sit. Varkvleis is op hierdie oomblik die goedkoopste. Behalwe beesvleis en hoender, varkvleis is die goedkoopste. Maar die uitdaging in Kaap-Agulhas, en ek kan vandag vir u sê, en ons het verlede week met law enforcement op die tafel gesit, that we need to focus on additional law enforcement presence in that, because I don't want to see the pigs roaming around between the sacks anymore. Ek wil vir die inwoners vra, omdat dit 'n komplekse probleem is, dat ons hierdie probleem aanspreek, dat ons iets positiefs uit hierdie ding gebore gaan kry, sodat mense ook finansiëel 'n ekonomiese en 'n inkomste kan kry, 'n sustainable income from out the challenge that we currently sit in Cape Agulhas with. So, ek kan vir sê in die komende weke, en ek sal gedurig weer met die inwoners daaroor praat. There was meetings with the farmers of the pigs within the past 2 weeks, and they know exactly what we are trying to do with the pigs at this moment. Dan the Lebombo camp, there's also one item on the list. The municipality is also in process of identifying land for these commercial piggery project. And the land known as the Lebombo camp on the, I think this one, yeah, it's on the Arniston Road, was identified for some farmers for this purpose. But it will not be permissible in terms of environmental requirements. And then at this moment, we are looking at alternative site and that we will identify. There was a piece of land identified, but we need to, discuss that in the weeks to come for the informal farming of pigs and also for the commercial farming with pigs. As I said, we will turn around this thing into a positive within Cape Agulhas. Die volgende punt en wat ek wil aanraak is die human settlement, behuising. I said that we was busy with the rent-to-own housing project. 10 million rand was received. I can report back to the community that 10 million rand was received specifically for the area in Bredasdorp for a deferred ownership, rent-to-own housing for the middle-income groups in Millpark area. There was land that was, we had the RDP, the free houses, almost 600 houses was erected there, but adjacent to that land is land available, serviced plots, and that we will start with the first 30 or 40 rent-to-own houses. Maar ons wil dit uitbrei. Baie gou, ons is in gesprek met die minister om hierdie projek ook uit te brei na ander dele van Cape Agulhas. Nou net behuising hang af van die geld wat ons kry vanaf nasionaal deur provinsie. Munisipaliteit kan nie geld hou nie. Dit is nie ons wat sal ek sê, dit is nie ons doel nie. Ons moet dienste lewer. Ons is 'n agentskap vir die provinsie om huise te bou. So as ons nie geld kry nie, kan dit nie huise gebou word nie. Maar die pipeline is van so 'n aard in Struisbaai, in Napier, in Arniston, dat die plan alreeds op die minister se tafel is, dat ons met hulle aanskrywingsbegroting moontlik gouer kan geld kry om weer huise te bou in Cape Agulhas.
Al die beplanning vir die eerste 30 huise, dit wat ek nou verduidelik het, is voltooi, wat insluit die 3 tipe huise, wat begunstigdes vanuit kan kies, hierdie rent-to-own, en onderhandelings met finansiële instellings is voltooi, en die begunstigdes is al reeds geïdentifiseer, en konstruksie sal binnekort, binne in Kapakallas begin met die rent-to-own projek. Dit is 'n unieke projek vir Kapakallas. En hoekom dit so lank gevat het, want die provinsie is bly in onderhandelings met Kapakallas. Die provinsie moet kyk dat alles aan hulle kant reg gedoen word, want dit is die eerste tipe projek in die land wat gaan uitgerol word en waarvan Kapakallas die begunstigde is. 30 huise vir rent-to-own project in Kapakallas. Dan die volgende een het ons gepraat oor die solar geysers. Daar's baie mense oor die afgelope hoeveel jaar, 20 jaar, huise gekry. Elke huis wat oorhandig word, is 'n huis sonder warm water. Daar's nie geysers in die huis nie. So mense moet op die gasstofies nog warm water maak om te bad of te was. So ons het nou die geysers ontvang 2-3 jaar gelede. En ons het gewag vir nasionaal om hierdie program te begin. En ek kan vir u aankondig dat ons het die eerste 800 geysers het ons begin installeer. En daar was die ander 1200 moet nog kom en ons sal dit stapsgewys. Dit was geïnstalleer within Simone, and also we are busy in Zwelica with the installing of those solar geysers in our houses. Die volgende besprekingspunt wat ek gehad het is die jeug. Hoe hanteer ons die jeug en die bemagtiging van ons jeug en jeughulpbronne? Die eerste een was daar gesê dat ons kyk na die Shield Days. Die Shield Days in Struisbaai word tans as 'n veeldoelige jeughulpbronsentrum toegerus. Ons is besig, daai huis toe te rus met die nodige rekenaars, safety gates, sodat ons jeug hulle naskole projekte daar kan gaan doen. Daar is free wifi. Ek wil vra vandag vir die jeug en die kinders, dat ons binne Kapakallas begin om te waardeer dit wat vir ons jeug probeer doen word. Pas dit op, dit is julle sin, die parkies wat gebou word, kyk na die vandale wat ons plekke vandaliseer, rapporteer dit aan die wijkskomitee lid, aan die wijksraad lid. Ons kan nie toelaat dat ons gehou word deur vandale in ons gemeenskap nie. Dit is iets wat moet stop. Mense, sodra ons bou, dan breek hulle af. En it cost money. En daai geld wat ons gebruik om weer oor te bou, kan gebruik gewees het vir ander projekte binne ons gemeenskappe. Maar duisende rande elke maand word gespandeer om goed reg te maak wat nie geïmplementeer was, wat afgebreek was. We must start as a community to address those issues. So die Shield Days word tans gebruik. Ons is besig daarmee. Die versoek was gerig aan Cape Access. Dit is 'n diensverskaffer wat vir ons help om by die bemagtigingsaktiwiteite binne Kapakallas. Daar was 'n versoek gerig aan Cape Access om deel te vorm aan die projek en te skuif vanaf Struisbaai Biblioteek na die Shield Days binne Struisbaai. So dit sal binnekort sal ons aankondig dat Shield Days nou oop is en dat dit gebruik kan word. Dan die onderhoud met speelparke. Ek het ook gesê dat alle speelparke binne Kapakallas herstel sal wees. Daar is 'n program elke tweede maand dat hierdie klein groepie onder die bestuurder meneer Breers is besig om ons publieke dienste en binne 'n onderhoudsskedule. Ek kan vandag vir u sê, die parke op hierdie stadium is nie almal herstel nie. En ek is ook eerlik daaroor. Maar die fokus is dat ons na elke liewe dorp toe kom. Dat ons die parke wat daar is, dat ons dit herstel. Sekere parke het net 'n bietjie paintwerk nodig, die swings, wat is alles weg, dat ons dit herstel. Dat ons 'n sandbietjie daar neergooi vir ons klein kindertjies. En ons moet ook kyk na binne ons begroting, ons kyk na addisionele parke, want die open gyms wat ons het in elke dorp en elke gemeenskap is eintlik vir die jeug
en dit is nie vir klein kindertjies om te gebruik nie. So ek sal vir u aankondig wanneer ons sal Anniston toe wees, Bredasdorp, Napier, Elim, waar ook al, om hierdie parkies te kom herstel daar waar dit is. Maar die parkies word ook gevandaliseer. En dan is ons ook, kan ek sê, dat ons nou tans besig is, en dit is ook met die opgradering van die netbalbane by die Glaskasteel sportgronde. En hierdie projek behoort baie binnekort afgehandel te wees. Want ek dink die netbal kampioene of die wêreld, wat noem is dit, die wêreld waar die kampioenskap in netbal word volgende jaar aangebied, die toernooie, en dit word in Suid-Afrika aangebied, en dan gaan hierdie netbalbane ook in Bredasdorp gebruik gaan word vir spesifieke groepe om te kom oefen. Die manne wat wil netbal speel, vroue wat wil netbal speel. So binne in die Glaskasteel, daai netbalbane word op die oomblik opgegradeer. And then we addressed, and on the list was basic service delivery issues, where I said that we must focus on our outside teams, on ground level teams who are in the communities. Our aim was to increase our outside on the ground teams to improve service delivery and improve staff productivity, while simultaneously trying to minimize our salary cost, which exceed at the moment the acceptable norm of 40%. And this was done through the placing of a moratorium on the filling of administrative posts. Any administrative post, there's a moratorium that's on that, and only service delivery positions will be filled, and implementation of the recommendations of a productivity study that was done in 2018. Die produktiwiteit van elke personeel binne KPKLS. Die vaste afvalbestuur, 'n nuwe verordening op die geïntegreerde afvalbestuur is deur die raad goedgekeur en is gepromulgeer. Water and sanitation, repair and improvement of toilets. Specifically, I said that we will look at more toilets and also the maintenance of the toilets within informal settlements. Repair and improvement of toilets in the informal settlements. We have done repairs on toilets, and additional new toilets were installed and connected in informal settlements. Moet sê inwoners, dit is ook 'n komplekse uitdaging dat toilette word gevandaliseer. Voorwerpe word in toilets gegooi. So dit is ook iets wat die gemeenskap moet eienaarskap oorvat. So in the future we will really focus on the addressing of the shortage of toilets, especially in informal settlements. Then the construction of the upgrade of the Napier wastewater treatment works recently commenced. It was said that there will be an upgrade of the wastewater treatment center in Napier. As jy vanaf Kaapstad van Caledon afkom en die wind waai 'n sekere rigting, dan kry jy soms 'n klankie as jy daar verbyry. So we are busy with the upgrade of that wastewater treatment center also in Napier. And this project will improve the wastewater quality and enable development. Roads and stormwater. We have upgraded the roads in the whole of Zwelitsha. You will find beautifully paved roads in that area now. Money that we received, especially the MIG funds, that can only be used in communities, the previously disadvantaged community. That is a fund that we specifically must use for that.
Kapagallas was aangewys as een van die munisipaliteite in die land wat die beste gevaar het in die uitrol en die gebruik en die bestuur van limiekfondse. And I can report to you today, we have upgraded the roads in Swelitsha. And you can, if you go and walk around there, you will find the beauty paved roads in that area. The parking, for those who visited the Tucson Center, you will see that we upgraded the parking around the Tucson Center. Dit was 'n uitdaging. En ons het dit reggestel. Mense moes buitekant soms parkeer, buitekant die Tucson Center. Mense sê altyd die dienste wat daar ervaar word binne die Tucson Center is goed, maar dan mense moet soms oor die pad parkeer. Wintertyd, dan is ook die gevaar om oor ou meule weg te stap, en dit het ons nou reggestel met addisionele parkeerarea rondom die Tucson Center. Our teams have been working hard. Ek het gesê dat ons kyk na die herstel van potholes binne in Kapagallas. It's not 100% at the moment. I can admit that. We are not 100% there yet. Our teams have been working very hard the couple of months on fixing potholes in our area. En ons besef ook dat nuus mettertyd bygekom het. So ons sal deurlopend slaggate herstel en verseël. En ek wil 'n pleidooi lewer aan die inwoners. Om na die wijkraadlid toe te gaan of die komiteelid, sê vir hulle, as daar 'n pothole is in u pad en dit val in die oog, rapporteer dit. Want ons oë is nie oral nie. As daar 'n pothole in die pad is, rapporteer dit en ons stuur mense uit om dit binne die volgende 14 dae, nadat u gerapporteer het, 7 of 14 dae, vir maand om dit te kan herstel. Ons maak staat op deelnemende gesprekke en interaksies met ons gemeenskappe. Let's fix. Let's build Kapagallas. So, en ek wil daar afsluit. En ek wil net 'n paar goedjies vir ons toemaak. Wil ek vir julle net sê dat ons besig is, en ek het met die munisipale bestuurder gepraat, en ek het ook binne in die strategiese sessie gepraat. Ons doelwit, ons taak as munisipaliteit is om dienste te lewer. Kyk dat daar water is, kyk dat paaie is, dat daar die riolere, dat daar ligte is, en dienste lewer. Maar ek wil hê dat ons moet kyk, the era of renewed hope through new innovation. Think out of the box. But I said we need to address poverty. We need to address poverty in our communities. As ons nie armoede adresseer ons gemeenskap nie, dan kan ons watse dienste lewer. En ons sal die probleem kry dat mense afbreek. Ons sal die probleem kry dat mense inbreek by jou huis. Ons sal vandalisme kry. En ek wil baie graag hierdie armoede situasie binne in Kapagallas, dat ons as raad, as amptenare positief is. En ek wil vir die mense vra, ek sal in die volgende maand vir u kom verduidelik, rondom die Kapagallas Sustainable Growth Agency. Dat is 'n agency buitekant Kapagallas, die munisipaliteit wil op die been bring, met sekere working groups onder, sê 3 of 4 direkteure wat hierdie growth agency moet bestuur, en dan onder hierdie direkteure moet ons working groups het. En ek wil in die volgende paar maande die misbruik van dwelms in ons gemeenskappe, daar moet 'n veldtog wees waar mense daar wat hulle bly gerehabiliteer word. And this is one thing in the next month. I will go out and we will come out with something. We need people to get on board. As jy weet of 'n niggie of 'n neef het wat vasgeval is in dwelms, bring die naam. En ek soek mense in die gemeenskap wat 'n passie het om hierdie ding te help genees in ons gemeenskappe. Ons gaan vir u vra. Daar's mense wat graag wil help. Mense wat afgetree is. Wat wil sien dat Kapagallas 'n beter munisipaliteit word. Ons moet armoede adres. So ek soek mense wat werklik op hierdie direktoraat kan dien op die Kapagallas Sustainable Growth Agency.
Dan soek ek mense wat voorsitters kan wees, wat drug issues kan dryf, wat entrepreneurs kan dryf, wat die varkboere en die groente incubator besigheid binne in Kapagallas kan dryf. En dan is daar 'n groep wat die advisors van Kapagallas kan wees. Dat mense al klaar hulle name ingestuur, wat net vir ons wil adviseer oor hoe dinge gedoen kan word. En dan die 31ste Junie om 9 voormiddag is daar 'n entrepreneurial summit waarna ek vandaan weer mense wil uitnooi. As jy 'n klein besigheid alreeds het. Ons gaan 'n klomp mense uitnooi. Al die rolspelers, die National Development Agency, ons gaan die banke uitnooi, ons gaan wat ook al uitnooi, om te kom praat met die entrepreneurs. Waarna u kan aansoek doen, hoe ons vir u kan ondersteun in u eie besigheid. Want as jy werkloos is en jy begin 'n besigheid en jy die knowledge van besigheid doen, jy die passie en die know-how, dan kan jy 'n werkgewer word. En dit is hoe ons gaan armoede moet takel hier in die suidpunt van Afrika. So ek sal dit in 'n social media weer uitstuur, daai spesifieke datum as entrepreneurs nooi. Die lotto was hier in die afgelope week of 2. En teleurstellend, mense was uitgenooi om hulle besigheidsplanne te kom belê, maar min ondersteuning was daar. So mense kla, hulle kry nie hulp nie, hulle kry nie dit nie, maar wanneer die geleenthede daar is, dan moet mense daarvan gebruik maak. So ek gaan hierdie datum weer op die Kapagallas en op my Mayoral groep met almal deel, en dan ook die Sustainable Growth Agency. Die sensusopname inwoners is baie belangrik. Ons het 'n verlenging gekry tot die einde van Mei. If you weren't counted yet, make sure that you partake in getting counted. Jy kan op online gaan registreer, en as Kapagallas nie die getalle het nie, dan gaan ons nie die gelyke toedelingsfondse kan kry nie. Dit het 'n direkte invloed op elke munisipaliteit, op elke provinsie se finansies, as die provinsie, die distrik en die munisipaliteit se mense nie korrek opgeneem word in hierdie sensusopname nie. Kontak die munisipaliteit as jy probleme het, kontak my kantoor as jy probleme het, of as jy bang is om mense toe te laat in jou huis. Hulle is duidelik gemerk. So die belangrikheid is dat jy deelneem aan hierdie sensusopname. Die laaste een voor ek goeiemiddag sê, is die COVID getalle is besig in die land, die provinsie, Kapagallas weer op te tel. Wees paraat. We don't want to go back to hard lockdown. Wees paraat. Jy weet wat jy moet doen om veilig te bly. Inwoners, baie dankie. Kom wees deel van die innovativeness. Be part of a new future. We all need to work together. I thank you, and may God bless you all. May God bless Kapagallas. Baie dankie, munisipale bestuurder, Gerstwoon, over to you. Yeah. Mayor, thank you very much for that very comprehensive feedback to the community and stakeholders in respect of the progress of the projects that have been listed in your 100-day plan. I think it's a very indicative indication that you're really serious on making sure that we intensify our efforts to be an institution of excellence and make sure that sustainable service delivery happens within the Kapagallas municipal area. So gemeenskap, hierdie was 'n mondvol in terme van waar ons staan in terme van die projekte wat gelys was, oogmerke wat die burgemeester gestel het met sy inhuldigingstoespraak in November, en ek glo u het waarde gevind in die terugvoering vanaf die burgemeester, en soos ek reeds gesê het, dis een van ons inisiatiewe om seker te maak dat ons gereeld in kontak bly met ons gemeenskap en dat ons gereeld terugvoering gee aan die gemeenskap waar nodig. So baie dankie dat u ingeluister het, en u weet natuurlik hierdie aanbieding is ook beskikbaar op al die digitale platforms, all the digital platforms. You can go on Facebook, you can go on YouTube, and it will also be available on the
the radio slot that the municipality normally has on a Thursday afternoon at 14:30. So please tune in. If you raise this with your family members and they weren't privy to this information, then more than welcome to tune in as well. En dan sal ons ook natuurlik in 'n publikasieformaat ook hierdie aan al die huishoudings in Kapagallis munisipaliteit beskikbaar stel. Maar dit is belangrik vir ons dat die gemeenskap op hoogte bly en dat hulle ook dan die munisipaliteit op hulle tone kan hou. So burgemeester, u lyk of u nog iets ja, ek wil sê baie dankie. Ek het nagelaat en ek is baie belangrik dat ek wil regtig met dit punt verantwoord vir uself as munisipale bestuurder, die direktorate, elke raadslid, elke amptenaar, die deel wat hulle gedoen het. Jy weet op wat so stadium nou aan die begin van die jaar, ons strate was vuil as gevolg van die klomp reën wat ons gehad het. Die gate was, die paaie was op potholes, ons jy weet pavement was oorgroei met gras. Maar elkeen het hulle deel gedoen. Op binne die bestek van 'n baie kort tyd was ons dorp skoon. Daar is nog uitdagings as mense nie kommunikeer nie. Ek weet presies, ek het die dorpe deurgeloop in die afgelope maand weer. Ek weet waar nog vuil plekke is, ek weet waar nog potholes is, so I will address that. Maar baie dankie MM, jou direkteure, jou bestuurders en elke personeel wat 'n bydrae gelewer het om 'n verskil te maak in hierdie kort tyd van. Baie dankie. Thank you and bonus. Bye bye.